जय जगन्नाथ। आज सिंह राशि विषय आलोचना करवा ये जो शनिदेव बकरी 138 दिन पर से जो बकरी होती से बक्रतार फल आपणकर राशि उपर कौन प्रभाव पड़े एमती तो आपण जो ढेय चली आपण जीवन बहुत ऑब्स्टिकल चली बहुत कार्य गुड़ाक आपंकर असंपूर्ण होती रिलेशनशिप इश्यू अच्छी आपंकर खर्च पैसा आसिले सेविंग हो ना इवन आपंकर जो पुराना सेविंग गुड़ाक खर्च होती है सिंह राशि जतक जातिक आप जानते आपण रजा राशि आपंकर सूर्यदेव होती आपंकर राशि स्वामी किंतु किसी दिन भीतर जिते शनि मीन राशि आसिले आपण मानकर समस्त प्रकार सेविंग हो कि आपण मानकर जहाँ भी आर्थिक उन्नति जहाँ थिला सब गुड़ाक गोटे प्रकार अपोजिशन दिगरे चली अन्य एक दिगरे देखो शनिदेव गोटे कथा होची सी न्याय कारक कर्मर मध्य देवता तो गोटे कथा ये जो समयटा शनिदेव जो वक्रता आपण गोचर कुंडली में कौन फल दूसरी सीटा कम्प्लीटली बर्तमान 138 दिन ये जो 3 मास 4 मास उपर आपणकर जीवनटा बहुत चेंजेस आसो एक्चुअली मु लॉजिकली आपको बुझाऊँ प्रथम आपंकर गोचर कुंडली देखूँ गोचर कुंडली देखिकी आपण जातक मध्य देखूँ से अनुसार आप सबकि एनसर पाइबे देखूँ आपणकर सिंह राशि हूँ आपणकर एटा सिंह राशि लग्न गोचर कुंडली तैयारी करिछि आपणकर लग्न सिंह हो पारे किंबा आपणकर धनु हो पारे मकर हो पारे जहाँ भी पारे किंतु राशि सिंह राशि यहाँ तो देखंतु सिंह राशि शनिदेव होती बकरी तो प्रथम जानिबा वक्र तार अर्थ शनिदेव ये स्लो हो शनिदेव सब ये जो शनिदेव जो बस यार पूर्व जो घरटा अच्छी बुझे आप यार पूर्व घरटार फल एक्चुअली शनिदेव देवे तो गोटे प्रकार शनिदेव आपणकर 8th हाउस रे बसी शनिदेव ये 8th हाउस रे बस 8th हाउस हूँ आपणकर गोटे प्रकार पीड़ार घर जदि आम कहूँ 8th हाउस को कहूँ कि देखिए आपणकर ओकल्ट साइंस कथा कहबा ज्योतिष शास्त्र कथा कहबा कि गोटे साइकोलोजी कथा कहबा कि गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टडी कथा कहबा कि किसी गोटे अलग ज्ञान आहरण कथा कहबा सेटा होची ए घर एवं शनि हूँ स्लो प्लानेट और दुखर कारक कहते शनि को पापी ग्रह शनि को कहुए तो शनिदेव ये बसिले तो आप देखो प्रथम ये आप फलटा कौन हम बहुत दिन है आपको जो प्रोब्लेम है से फलटा जीव कहीं कहले ये जो जगहटा हूँ नेगेटिव जगह ये नेगेटिव जगह नेगेटिव ग्रह बसिले माने नेगेटिव ये कौन होगा पॉजिटिव होगा कंप्लीटली साइंस देखो नेगेटिव नेगेटिविटी साइंस जो शास्त्र अच्छी जिते बड़े शनिदेव कौन सी एक जगह बकरी थिले तांकर जदि पूर्व घर किंबा तांकर वक्रतार फल जदि निज राशि स्वामी सी जेहेतु शनिदेव 11तम राशि स्वामी तो ये निज राशि गोटे प्रकार स्ट्रंगली सी आफिलेट हो तो ये गोटे प्रकार है शनिदेव ये जो बसी ये अष्टम घर बसी कि शनिदेव सब सप्तम घर जो सी निश्चित भाव में सप्तम घर फलटा देवे सप्तम घर हूँ बिजनेस घर पार्टनरशिप हाउस आपण स्वामी स्त्री मध्य जो प्रोब्लेम गुड़ाक सब चलता निश्चित भाव में से जिन गुड़ाक ये हटिज आपण मैंने बिजनेस किसी करुले होना पार्टनरशिप बिजनेस करुले किसी लाभ होना निश्चित भाव में हो तो 1 2 3 शनिदेव ये जो दृष्टिटा आपण हेल्थ इश्यू दब हेल्थ इश्यू माने आपणकर पेट बथा दांत पेन माने जो डेंटिस्ट प्रोब्लेम जोटा कहते डेंटाल प्रोब्लेम तो आरंभ करके अर्थोपेडिक इश्यू अर्थात हाड़ जनित इश्यू आपंकर किंतु आपणकर नित्य दैनंदिन चाकरी क्षेत्र कौन से प्रकार जब लोन करते ये सब जिन गुड़ाक पॉजिटिव रिजल्ट आसो आपर शनिदेव तृतीय दृष्टि आपको फायदा दब तो शनिदेव गोटे 7th दृष्टि अच्छी शनिदेव आप जान 7th दृष्टि आप देखते जो 6 लिखा जाए यू डायरेक्टली 7th पढ़ले आप एमती गणवे 1 2 3 4 5 6 7 आप जातक आप देखिए तो ये जो कुंडली गोचर कुंडली ये आम बुधंकर राशि ये पड़ा सेकेंड हाउस हूँ बाणी कथबार्ता आप कथबार्ता संयमता टी रखिए कहीं ये जो समय आप कथबार्ता टी अड़ुआ हो पाए आपण मानकर खर्च जिनटा आप बहुत होता कि यही समय आप संचय कर समयटा आस एक्चुअली शनि जो आपण 8th हाउस जो वक्रतार फल देवे बहुत बढ़िया आपण सीरीयसली एक्चुअली बहुत बढ़िया फलटा सी आपको देवे एक्चुअली ये जो टाइमटा 138 डेज जो से तो शनिदेव गोटे प्रकार यही टाइम एक्चुअली बहुत बढ़िया फायदा माने गोटे प्रकार भावतु शनिदेव नेगेटिव आप जो कहते सी न्यायर कारक ग्रह धर्मर कर्मर कारक तो 8th हाउस शनिदेव आपत पॉजिटिव हो जो ढेयर जहाँ सब प्रोब्लेम होता आपण मानकर से सब गुड़ाक इथर
ସୁଧାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ବୁଧଙ୍କର ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଇସା, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଚାକିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଘର, ଏବଂ এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଘର। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶନିଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଜିଟିଭ୍। ଢେଇଆରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ରତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ସବୁ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍? କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସିଂହ ରାଶିର, ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ଆମର ହେଲାନି। ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ଖୋଲିବେ। ନିଜର ଜାତକ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ 1, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 1ଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର 1। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 1 ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଯେମିତି ଶନି ନଥାନ୍ତୁ, ସେଠି ଯଦି ଶନି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଲଟା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିମ୍ବା ଶନିଦେବ ନିଜେ ଏଇ ଘର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 6 8 12, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 6 8 12 ଆପଣ ଏଇଠୁ ଲଗ୍ନରୁ ଗଣିବେ 1 2 3 4 5 6, ଏଇଟା ହେଉଛି 6 7 8 9 10 11 12। ଏ ସିନା ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 8ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 6 8 12 ଘରେ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିଦେବ ଯଦି ବସିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ହେଉଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତା ପାଇଁ ଆପଣ ରିମେଡ଼ି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଜାତକ ପରାମର୍ଶ ଏଇଠି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାତକ କନସଲଟେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ଜାତକର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେମେଡ଼ି ପ୍ରତିକାର ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ବୁକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ବୁକ୍ କରିବାର ଠିକ୍ ଆପଣ 6 to 7 ଆୱାର ପରେ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଯିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେଉଁଠି ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଶୁଳ୍କ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଶୁଳ୍କ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହେବ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଏବଂ 45 ଡେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସା। ଆଉ ଗୋଟେ ରିମେଡ଼ି କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହୁଛି, ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆପଣ ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ରୌଂ ସହ ସୂର୍ୟାୟ ନମର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୁଙ୍ଗ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ କିମ୍ବା ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ କିମ୍ବା ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସମ ରବିପୁତ୍ର ମେମାଗ୍ରଜମ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତମ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରମ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।